Kembali lagi kita di TOEFL for Beginners with me. Yaitu sekarang saya akan menjelaskan tentang skill kedua. Ya, apa itu skill keduanya? Oke, lihat di sini. Oke. Skill kedua dari reading comprehension adalah study detail. Oke, yang harus kita perhatikan ketika berhadapan dengan study detail, yaitu question, tetap question yang harus diingat. Questionnya apa saja untuk menunjukkan kalau pertanyaan tersebut study detail question adalah study detail question are according to the passage. Biasanya banyaknya TOEFL itu ditemukan antara according to the passage dan which of the following is true. Itu most of the TOEFL question about study detail question. Okay? Ini yang harus diingat. You have to remember this. This question is very important for us to know which is study detail question, which is mind idea question. In the first skill, I have given you about mind idea question. Don't forget it. Okay, kita teruskan. Study detail question, pertanyaannya adalah according to the passage, it is stated in the passage that the passage indicates that the author mentioned that which of the following is true. Oke, ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita tahu kalau pertanyaan study detail question itu seperti apa ketika kita menghadapi pertanyaan ini? Yang harus kita lakukan di skill pertama sudah saya katakan bahwasanya kita harus fokus ke pertanyaan, jangan langsung melihat teks karena wasting the time. Oke? Karena TOEFL akan ada jam ya, akan kita butuhkan jam yang short karena dibagi-bagi antara reading, listening, structure. Okay, next. Okay, look at for the example. I will give you an example number 1. Okay, langsung ke pertanyaan, directly to the question. Number 1. Which of the following is mentioned in the passage as way that Colorado River's water get to the southwest? Di sini saya akan beritahukan bahwasanya study detail question, cari kata yang persis sama di dalam teks. Artinya, atau dalam artian kata adalah kata lain yang hampir sama atau mempunyai makna yang sama. Contoh nomor 1 di sini. Kalau yang A, ada nggak by truck? Saya yakin tidak ada. Kalau kita lihat di teks tidak ada truck, bottle pun tidak ada, B pun tidak ada, wells pun tidak ada. Tapi yang ada adalah apa? Dilihat di sini yang ada adalah kanal. Maka jawabannya adalah true canals. Number 1 is D. Nah, sekarang nomor 2. Saya kasih waktu kalian. Number 2, K. Yang ada hampir sama, kemudian yang maknanya sama, itu A, B, C, D kira-kira. Okay, good. Yes, number 2 is C. Good, excellent. I love it. Next. Lihat di sini. Kita akan belajar
4, and 5. Saya akan kasih waktu beberapa detik mungkin. 3. Which of the following is true about the hair of the ancestor of humans? Apakah E, B, A, B, C, D? Yes. Number 3 is B. It covered their entire bodies. Entire bodies. Okay. Number 4. Harus diingat yang sama. Okay. Number 4. A, B, C, D. Terkadang suka menjebak. Good. Number 4 is D. The hair on the body began to thin out. Except what? Okay. A lot more hair than the humans of today. Okay. Lihat di sini. Paragraf 2. As the earth got warmer, the hair began to thin out, except for on the head. Okay. Itu kadang-kadang menjebak. Except, kecuali kepala. Nah, number 5. The other indicates that one of the purpose of hair on the head is to A, B, C, D. Yes, C. Ensure that the head is warm. Good. Next. Passage 3. 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan kasih waktu agak lebih lama lagi supaya ada bagaimana mengaplikasikan apa yang saya katakan, bahwasanya cari yang persis sama dengan yang di teks, karena yang dicari di sini adalah yang true, yang betulnya, bukan yang untrue, bukan yang tidak betulnya. Okay, number 6. Which of the following is true about the spruce goose? Is true. Yang betul. Number 6 is yes, good. D. It has a wingspan larger than the wingspan of any other plant. Okay. Number 7. Yeah, 7 is A. As a cargo plant. Oke, bisa dilihat di situ ada cargo, ya. Di line 1, 2, 3, 4, 5. To carry a large cargo. Number 8. According to the passage, the spruce goose is constructed from good A. Wood. Ada wood di situ? Ya, di line ke-6. Wood, because wood is less. Number 9. According to the passage, when the spruce goose flew, good A. It went only a short distance. Okay? Karena di situ ada di line ke-9 dan ke-8, that flight it traveled a distance of less than 1 mile. Okay. And then the last one, the passage indicate that the spruce goose today. What is it? Okay, good. In the line 10, spruce goose is on exhibit for the public to see in Long Beach, California. Yes, D. Okay, good. Next. Do the review exercise skill 1 through 2. Karena di sini ada review exercise, ada skill 1 sampai 2. Kita sudah belajar skill 1. Maka saya akan beri kalian waktu lagi untuk berpikir bagaimana mengaplikasikan skill 1 main idea question. Ingat, main
define idea question. Yang harus diingat adalah pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian study detail. Study detail adalah yang persis sama dengan di teks. Jangan cari yang tidak sama dengan di teks. Atau dengan kata lain adalah mempunyai meaning yang sama. Okay, number 1. Topic of the passage is. Number 2. The passage indicates that in the eye of a hurricane. Number 3. According to the passage, what causes the calm spot? Down. Number 1. Okay, look at here, number 1. Yes, the correct answer is C, the calm in the center of a hurricane. Yes, the topic of this passage. Number 2, the passage indicates. Number 2, the correct answer is yes, it can be sunny, the eye of a hurricane, blue sky and sunshine. Yeah, in other language, in other words, is sunny. Number 3, according to the passage, what causes the calm spot? Yes, good. 3A, the air cycling around the center.